नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुछि मुलिजा। दर्शक बंधु वर्तमान गोटे खबर आसी जे नवजोत सिंह सिद्धू जे कि क्रिकेट प्लेयर आउ कांग्रेस रो नेता तांकर दो धर्मपत्नी जहाँ को कैंसर हेतिला आउ वर्तमान से संपूर्ण सुस्थ अछंती एवं ट्विटर रे सोशल मीडिया रे नवजोत सिंह सिद्धू डिक्लेयर करिसंती जे तांकर नियमित डाइट द्वारा परिवर्तन द्वारा से तांकर धर्मपत्नी कैंसर को भल भाव दूर करि जोटी कैंसर गोटे बहुत बड़ रोग एवं से रोग को संपूर्ण भल केबे हेई पारे नाही एवं सेति अनेक किछि जिंस करबा को पड़े सर्जरी कहतु केमोथेरापी कहतु तापर मध्य लोकंकर बंचिबार चांस न थाए किंतु एठी नवजोत सिंह सिद्धू सेठी खुलासा करिसंती जे कहिसंती जे तांकर धर्मपत्नीकर संपूर्ण भल ही जाइछि कैंसर और जहार कोनोसी सेल मध्य नाही कैंसर सेल नाही तार कारण होउछि तांकर माने प्रत्येक दिन जो जीवन शैली रे से परिवर्तन आनिचंती। मो संगे अछंती सुधांशु अधिकारी जोग गुरु तांको सहित आमे आलोचना करिबा यार घटना संपर्क रे। सर नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत। सर मोर एठी जानिबा को चाहूची कैंसर गोटे छोट रोग नुह आपण ठंडा ज्वर सहित ताको कंपेयर करि परिबे नाही किंबा डेंगू मलेरिया सहित मध्ये ताको कंपेयर करि परिबे नाही आउ ए रोग जेतेबेले एते बड़ रोग ताको भलो करिबार चांस बहुत कम थाए एवं डाक्टर माने कहती जेतेबेले जदि जनको कैंसर चिन्हट होउची ताले से कैंसर विशेषज्ञ को देखैबा दरकार जा फल रे कि कैंसर हुए तो भल ही थाई पारे किंतु एटी गोटे आश्चर्य घटना देखा जाउची सिद्धू पाखरे जांकर धर्मपत्नी कैंसर रु संपूर्ण भाव में भल हो जाउचंदी ता पुणी प्रत्येक दिन चर्यार परिवर्तन जेमिति कि लेंबू अदा निमपत्र ए सब व्यवहार करके ए घटना को आपण किपरि देखुचंदी? देखंतु कैंसर भली एक दुरारोग्य रोग को संपूर्ण मूलोत्पाटन करने क्षेत्र में सिद्धू जो प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम रे तांकर विचार रखिचंती निश्चित भाव में जड़े सेलिब्रिटी हिसाब रे जड़े कांग्रेस नेता हिसाब रे टीवी परदा रे क्रिकेटर हिसाब रे आमे तांको देखिचे तेणु सी जेतेबेले कथा को कहउचंती सारा देश ताको शुणुची एमिति अनेक उदाहरण अछि जो गुड़िक लोकलोचन को आसी पारु नाही। आपण जानिथिबे लेजा मैडम पतंजलि योगपीठ रे योगोग्राम एवं वेलनेस सेंटर अछि जोठी 3000 बेडेड हॉस्पिटल अछि आ सेठी शह शह कैंसर रोगी चिकित्सित होउचंती से माने टाटा मेमोरियल रु मेदांत हॉस्पिटल रु प्रतिष्ठित हॉस्पिटल रु तांको फेरै दिया जायछि। थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज कैंसर रे पीड़ित व्यक्ति प्रत्येक बयसर पतंजलि योगपीठ रे योगोग्राम रे चिकित्सित हेई भल होउचंती समस्तक पई एका चिकित्सा एका प्रणाली एका धरणर चिकित्सा ता सह मु एकमत नुहे मते जदि अदा हळदी निम्बपत्र सूट करूची होय त आपन को सूट करू न थाई पारे एमिति 14टी घरोई उपचार व्यवस्था अछि द्रव्य पदार्थ अछि जा द्वारा कैंसर को समूले विनाश करि हबो किंतु एठी गोटिए कथा कहबी रोगीर आवश्यकता को नै उपचार जदि इमिडिएटली बहुत एग्रावेट करि जाईची आपण ताको केमोथेरापी आवश्यकता अछि ताले केमोथेरापी दउचंती सेतिरे कहारी दुईमत हवा अनुचित जदि रेडिएशन रो आवश्यकता अछि रेडिएशन दबा काहेकि प्रत्येक प्रणाली रो प्रत्येक पाथी रो निजस्व गुण विशेष रही आयुर्वेद आपण जानिचंती धीरे धीरे काम करे एवं इन टोटल फॉर्म काम करे से मूल पर्यंत पहुंचे लक्षण को मारी तार जोठी उत्पत्ति स्थल उद्गम स्थल से पर्यंत पहुंचे तेणु से लेंबू कैंसर रोग चिन्हटे होतुबा रोगी से कोन संपूर्ण आयुर्वेद ऊपर भरोसा करि परिबो जदि प्रथम स्टेज आज्ञा प्रथम स्टेज द्वितीय स्टेज रो जदि कैंसर एवं तांको जदि केमोथेरापी इत्यादि दिया नहीं दिया जाई नहीं ताहले बहुत सहज रे चिकित्सा करा जाउची आपण जानिचंती केमोथेरापी रेडिएशन इत्यादि एगुडिक डैमेजिंग ट्रीटमेंट यह मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ग्रहण करिछि जो माने प्रतिष्ठित ऑन्कोलॉजिस्ट से माने भी कहउचंती देखंतु केमोथेरापी रे रेडिएशन रे जो भलिया डैमेज होउची रोगी रो ताकू पुणी आउ थरे तार रेजिस्टेंस को इम्यूनिटी पावर को रिगेन करबा पई समय लागुची चुटी झड़ी जाउची चम धुडु धुडु हे जाउची भोक हो नाही पाटी पोडी जाउची बर्न सेंसेशन होउची एमिति अनेक प्रकार रो तार दुष्प्रभाव रहिची
तेणु ତେବେ मु ସିଧୁ एई ଗୋଟେ कथा କଥା कहबाकू चाहिबी ସିଧୁ जे ଗୋଟେ गोटे କଥା ବୟାन इंटीग्रेटेड अप्रोच रहिबा उचित माने ଆଜ୍ଞା जोठी आयुर्वेद दरकार सेठी आयुर्वेद दबा जदि बहुत इमरजेंसी अछि केमोथेरापी नदेले रोगी आसन्न मृत्यु सम्मुखीन होउची ताहले ताकू केमोथेरापी दिया जाऊ आमे एमती गोटे जिद्दी करिबा नाही जे मु मले पछे मरिबी केवल केमोथेरापी लेबी बा केवल आयुर्वेद रहिबी केवल बोली लिजा मैडम किछि नथाय रोगीर आवश्यकता को नेकी जहा दरकार आपण ताकू दियंतु एटी आ गोटे कथा जोड़िबाकू चाहिबी प्राथमिक स्तर रे आयुर्वेद होउची श्रेष्ठ उपचार रोगीर जतबेले लक्षण धीरे धीरे देखा जाए କିନ୍ତୁ सामान्य ଏଇଟା सामान्य ତ व्यतिक्रम ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର सेतबेले आपण ନଥିଲା ନା आयुर्वेद करि परिबे ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ଏଇଟା ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନଥିଲା ସେ ତ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଥିଲେ ତ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ ରେ ତେଣୁ ଥିଲେ ତାମାନେ ସେ ସର୍ଜରୀ କରିଛନ୍ତି କେମୋଥେରାପି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି କହିଛନ୍ତି ସିଧୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ ଯିଏକି ଆଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ମଧ୍ୟ 3% କହିଥିଲେ 3% ରୁ 5% ଚାନ୍ସ ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ଏ ଘଟଣା ପରେ କଣ କେବଳ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପରେ କିମ୍ବା ତାର ଡେଲି ଯୋଉ ଖାଇବା ଆମେ ଯାହାକି ଖାଉଛୁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା हाँ शुणु भल प्रश्नटी आप पचारे मु गोटे शब्द कहली इंटीग्रेटेड अप्रोच अर्थात रोगीर आवश्यकता अनुसार उपचार आयुर्वेद हो होमियोपैथी हो एलोपैथी हो जेकोसी पाथी द्वारा इमिडिएट आम रोगीर उपशम प्रदान करिपरिबा से पाथी करा जिबा उचित जो माने अमेरिका फेरंता डॉक्टर भी तांको चिकित्सा करुले ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ କହି ଦଉଛନ୍ତି 3% 5% संभावना रहउची अर्थात मॉडर्न मेडिकल साइंस हाथ टेकी देछि जो डॉक्टर तांको चिकित्सा करुले तांकर भी इंटरव्यू आसुची आपण देखिबे से भी कहउचंती जे एटा मिराकल हिची किंतु ए मिराकल जिंस समस्त क्षेत्र रे बता नुहे मो पई भिन्न आपण पई भिन्न एठी गोटे कथा निश्चित आपण मने रखंतु जानिबा उचित जे जो फास्टिंग कथा कहा जाउची ताको कहा जाउची ऑटोफेगी सिस्टम इंग्रजी रे मेडिकल टर्म रे अर्थात रोग को जदि ठीक भाव में निराकरण करने को चाहते ताले उपवास करने को पड़ो एटी गोटे कथा जानतु भोक को जेतेबेले खाद्य मिले नहीं भोक को जेतेबेले खाद्य मिले नहीं से रोग को खाए से कैंसर सेल को खाइबो तेणु संध्या 6टा बेले जेतेबेले तांको भोजन दिया जाउतला परदिन सकाळ 10टा बेले दिया जाउतला तांको संपूर्ण 16 घंटा मिलुतला समय आ से 16 घंटा उपवास बेले से आपनकर कंस्ट्रक्शन विभाग जो अछि जो निर्माणकारी विषय रही आपन शरीर भितर से माने निर्माण करिवे आपण जदि खाद्य खाइछन से आपनकर हजम शक्ति भाव में कार्य करंती जदि खाद्य नहीं ताहले से खाइबे से काउ खाइबे से रोग को खाइबे से डिजीज सेल को खाइबे से अफेक्टेड सेल को खाइबे याको मॉडर्न मेडिकल साइंस स्वीकार करे तेणु उपवास गोटे बहुत बड़ कारण ताको अस्वीकार कर दे परिबनी नवजोत सिद्धू ମଧ୍ୟ इंटरमिटेंट फास्टिंग करूଥିଲେ सही ऑटोफेगी सिस्टम खाद्य पदार्थ रे से 12 ରୁ 17 घंटा से व्यवधान रखुଥିଲେ जोटा कि आपण जिंदे कहले संध्या पूर्व 6टा बेलु खाउଥିଲେ ଏବଂ तापर दिन 10टा बेले से गरम पानी लेंबू ए सब मिसे की मध्ये से गोटे टी बनाउଥିଲେ अच्छा मोर एटी गोटे कहबार अछि से गोटे कथा कहउचंदी जे आमे जतबे जानिचंती जे दुग्ध जातीय पदार्थ जो रहिला क्षीर पनीर हला दही हला ता भीतर अनेक किछि प्रोटीन थाए किंतु से ठीक कहउचंदी जे मिल्क प्रोडक्ट को से टोटली बैन कर दैचंदी मिल्क प्रोडक्ट से व्यवहार करना दी रोगीर आवश्यकता अनुसार सेतेबेले तांकर जेतेबेले 4 स्टेज कैंसर एवं जेतेबेले तांकर जीवन मरण समस्या सेठी दूध दही छेना खीरी पूरी दबार आवश्यकता कोठी अछि तांको सेतेबेले तो खाद्य तांकर औषध रूप रे दिया जिवो आउ सेठी पनीर औषध नुहे लेंबू औषध निंब पत्र औषध कंचा हळदी औषध गोमूत्र औषध गोमूत्र से देई नांती मो जा सुनुतली गोमूत्र श्रेष्ठ औषधि आपनकर कैंसर पई तेणु एमिति अनेक औषधीय द्रव्य अछि आयुर्वेद शास्त्र रे जो गुडी को व्यवहार करबा द्वारा आमे संपूर्ण आरोग्य पाई परिबा किंतु लेजा मैडम यार बहुल भाव में प्रचार प्रसार करा जाई पारु नहीं यार मूल कारण आपण जानिचंती गोटिए तंत्र चलीची जो तंत्र रे समस्त विश्वास करंती आ से तंत्र रो षडयंत्र रे आमे समस्त अभिमंत्रित हो जाइए तेणु ऋषि परंपरा आगे पारुनी साधारण जीवन शैली रे परिवर्तन आनिले आमे अन्य किछि रोगर निराकरण करि परिबा
ସାର୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାହାର ତ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମେ ହଳଦୀ ଆଉ କଞ୍ଚା ଅଦା ୟା ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମପତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ କି ଆୟୁର୍ବେଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗପୀଠରେ ପତଞ୍ଜଳି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି 2018 ମସିହାରେ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାରରେ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗପୀଠର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଠି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କ୍ଲିନିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟ୍ରାଏଲ ହଉଛି ଆନିମାଲ କ୍ଲିନିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟ୍ରାଏଲ ହଉଛି ସେଠି ମୂଷାକୁ ମାଛକୁ ଏଇ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦ କୁଟା ବୈଦ ହେଇକି ନାହିଁ ହେମଦସ୍ତା ଯୋଉ କୁଟା ହଉଥିଲା ସେ କୁଟା ନାହିଁ ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିପାରିବେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁ ଏଇ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଜି ଆୟୁର୍ବେଦ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ଆପଣ ଲିଜା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାହେଲେ କେହି ଏଲୋପାଥିକ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏଠି ଏତେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି କାହିଁକି ରୋଗୀକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଏଲୋପାଥିକ ଯିବି ମୁଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଯିବି ମୁଁ ହୋମିଓପାଥି ଯିବି କିଏ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏହା ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୁଏ କିମ୍ବା ରୋଗ ହୁଏ ଯାହା ବି ହୁଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ହୁଏ ଆପଣ ଏଲୋପାଥି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ନା କେବଳ ବଢିଆ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ଗ୍ରହଣ ଆପଣ କରନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲିଜା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ କି ଦିନକ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ଶୋଇ ନାହିଁ ଯେହେତୁ 1 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଯୋଗ କରେ ଆୟୁର୍ବେଦର ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଯୋଗ କରେ ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆଗକୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି ନାହିଁ ସେମିତି ଜିଦିଆ ଲୋକ ବି ମୁଁ ନୁହେଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡିଲା ଯିବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ସେମାନେ କଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକ କି ସେ ଆମରି ପାଥି ପରା ତେଣୁ ରୋଗୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ସିଏ ସେଇ ପାଥିକୁ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉ ଯେମିତି ମୋର ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ଯଦି ଅକସ୍ମାତ ବି କେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡାରେ ହେଇଗଲା ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମୋ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଔଷଧ ମୋ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ଶ୍ୱାସରୀ ବଟି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଶ୍ୱାସରୀ ବଟି ତ ଆମେ ଏଇଆ ଖାଉଛୁ ଗିଲୋୟ ବଟିକା ଖାଉଛୁ ତ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ସିଦ୍ଧୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯୋଉ ସେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ସେ ଜଣେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଲେଟର ଆସିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଟା କି ସିଏସ୍ ରମେଶ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଅପ୍ରମାଣିତ ଜିନିଷ ଉପରେ ମାନେ ଜନତା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ଏହାର ଯୋଉ ହଳଦୀ ଲେମ୍ବୁ ନିମପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଜିନିଷ ଭଲ ହଉଛି ୟାର କୌଣସି କ୍ଲିନିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମାନେ ବୋଲି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପେପର ନାହିଁ ମୁଁ କୂପମଣ୍ଡୁ କହିକି କୂଅରେ ଅଛି ତା ବୋଲି କଣ ସାଗର ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇପାରନ୍ତି ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଗଣିତ ମାଷ୍ଟରକୁ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ପଚାରିବା ଯାହା ଜଣେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ବୁଝେଇବା ସେଇଆ ତେଣୁ ଋଷି ପରମ୍ପରା ଯାହା ଆଦି କାଳରୁ ସେବେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ସେବେଠୁ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସେବେଠୁ ଔଷଧ ଅଛି ଆମ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ବିଷଲ୍ୟକରଣୀ ଲଗେଇକି ଘା ଭଲ କରିଛୁ ଆଜି ଆପଣ ପଚାରିବେ ବିଷଲ୍ୟକରଣୀ ଖାଇଲେ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ ତୁଳସୀର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବେ ଆପଣ ତ ହଳଦୀର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବେ ଆପଣ ଜେଜେମାକୁ ଆଇକି ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦୀ ବାଟିକି ଦେଇଥିଲେ କି ନାଇଁ କୁର୍ମୀ ବେଳେ ଆଜି ପାଠ ପଢିଗଲେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଏଗୁଡା କେବଳ ମାନେ ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାମି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ନିଚ୍ଛକ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନ ମାନିବା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନ ମାନିଲେ କଣ ସତ୍ୟ ପରାଜିତ ହେଇଯିବ କି ଯାହା ସତ ଆଜି ଜଣେ ରିନାଉଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲିଟି ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ଯେ ଜଣେ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ରାଜନେତା ଏବଂ ଜଣେ ଟିଭିର କଳାକାର ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହି ଦଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ପେଟରେ ବ୍ୟଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଆରେ ଆମ ବେପାର କୋଉଠି ବୁଡିଯିବ କି ସେମିତି ଲିଜା ମ୍ୟାଡାମ ଆଦୌ ନୁହେଁ କାହାରି ବେପାର ବୁଡିବ ନାହିଁ ଯିଏ ଏଲୋପାଥିକ ଯିବା କଥା ସିଏ ଯିବେ ସେ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ସେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି
ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସର୍ଜରୀ କରିଛନ୍ତି କେମୋଥେରାପି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଏଠି ସେ ଏଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେटेड ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେटेड थेरापी ଯାହା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ମିଳିତ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ରେଡିଏସନ ବି ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ତେଣୁ ରେଡିଏସନ ନେଲେ ଭଲ କେମୋ ନେଇକି ଆପଣ ମାରିଦେବେ ଭଲ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ହଳଦୀ ନିମପତ୍ର ଖାଇକି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବା ନାହିଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇଯିବା ଇଏ କୋଉ କଥା ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମତେ କହିଲେ ତେଣୁ ଅନ୍ତିମ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ସିଧୁ ତ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାଲି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା ମତେ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଦେଖାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଭି ବିତର୍କରେ ନା ଏସବୁ କଥାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି ସିଧୁ ବି ଅଛନ୍ତି 6 ମାସ ଭିତରେ ରିକରେନ୍ସ ହେଇଯିବ 6 ମାସ ଭିତରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସୁଛନ୍ତି ନା ଅଶୁଭ ମନାସୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ପୁଣି ଆପଣ ଖବର ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ବିତର୍କ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ପିଲା ବେଳେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଶୁଣ୍ଠି ମେଥି ଖାଇଛନ୍ତି ଅଦା ରସ ମହୁ ପିଇଛନ୍ତି ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପିଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପିଇଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀର କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଦାର କଣ ପ୍ରମାଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଜେମା ଆଇ ଦେଇଦେବେ ପ୍ରମାଣ କଣ ଯେତେବେଳେ କାନ ମୋଡିକି ପିଆଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ତା କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କିଛି ଭଲ ହେଉଛି ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ଅଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଅଲଗା ପଡିଯିବେ ଆପଣ ଯେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ ଏହା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କନଫରେନ୍ସ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାହସ ତାଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ସତ ତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ନବଜୋତ ସିଦ୍ଧୁ एकथा ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଗ୍ରୀନ ଲିଫି ଭେଜିଟେବୁଲ ସେ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ପାଳଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯାହା ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଧଣିଆ ପତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ହଉ ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ର କିମ୍ବା ପୋଦିନା ପତ୍ର ଲେଟସ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଗ୍ରୀନ ଜୁସ୍ ଗ୍ରୀନ ଜୁସ୍ ଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଛଡା ଏଠି ସିଡ୍ସ ଲିଜା ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ମେନ୍ସନ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହୁଛି ସିଧୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ଡାବରର ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ପତଞ୍ଜଳିର ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ହୁଁ ବା କୌଣସି ହିମାଳୟର ପ୍ରଚାର ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ହଳଦୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିମ୍ବ ପତ୍ର ସବୁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡିରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଲେମ୍ବୁ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ହଳଦୀ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ବଜାରରେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଏଇଟା ମିଳୁଛି ଏ ତ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଚାର ହଉନି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଦୋଷ ରହିଲା କୋଉଠି ଏବଂ ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ମାନିବାନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ସେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ଡାଏଟ ଥିଲା ସେଇ ଡାଏଟ ସେ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଲିଭରରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଆଉ ଯାହାକି ସିଏ 15-20 କେଜି ସେ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାମାନେ ସାଧାରଣ କଥା ଲିଜା ମ୍ୟାଡାମ ସାଧାରଣ କଥା ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଆପଣ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା ଉଷୁମ ପାଣି ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଲେମନ ହନି ୱାଟର ନେଇପାରିବେ ସମ୍ ମାନେ ପାନ ମଧୁରୀ ମହୁର ପାଣି ନେଇପାରିବେ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଣି ନେଇପାରିବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପବାସ କରିପାରିବେ ପଞ୍ଚାମୃତ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାମୃତ ହେଉଛି ଜିରା ଧନିଆ ପାନମଧୁରୀ ଶୁଣ୍ଠି ଆଉ ଜୁଆଣି ନାଇଁ ଜୁଆଣି ମେଥି ଧନିଆ ପାନମଧୁରୀ ଜିରା ଏ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚଟିକୁ ଏକ ଏକ ଚାମଚ ଆପଣ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ 3 ଲିଟର ପାଣିରେ ତା ପରଦିନ 3 ଲିଟର ସେଇ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ କିଛି ଭୋକ ଲାଗିବନି ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ ଭିତରୁ ଯୋଉଗୁଡିକ ରିପେୟାର ହବା କଥା ସେ ରିପେୟାର ହେଇଯିବ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବ ରିପେୟାର ହବ ରିଜୁଭିନିଏଟ ହବ ରିଜେନେରେଟ ହବ ସେଲ 4ଟା ୱାର୍ଡ କହିଲି ରିଜେନେରେଟ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରିପେୟାର ଆଉ ରିଜୁଭିନିଏଟ ହେଇଯିବ ତ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବ ଆପଣ ନିଜେ ଉପବାସ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 7 ଦିନ ପରେ ମତେ ପୁଣି ବିତର୍କକୁ ଡାକିବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ ଲିଜା ମ୍ୟାଡାମ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ କଥା ହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ୟାର 16 ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ସ ଶୁଣନ୍ତୁ 16 ଘଣ୍ଟା 16 କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ୟାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି
ए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शरीर ପାଇଁ ଭଲ ନୁହ ता ऊपर ମଧ୍ୟ अनेक नहीं नहीं किछि सबु जिनिसर प्लस अच्छी माइनस अच्छी तेणु मु आपन को पांचटी जिनिस कहली से आपण लेमन हनी रे करिवे आपण सौंफ हनी रे करिवे पान मधुरी हनी रे करिवे आपण पंचामृत रे करि परिवे एगुडा इंटरमिटेंट फास्टिंग विथ ताकू कहा जाए रस उपवास जल उपवास रस उपवास फल उपवास ये सब वैद्य परामर्श करेंगे निजे निजे सब करदेला बनी आपण माने जेमती देखुछन्ती आजिकल मैडम माने झियो माने कोन करूछन्ती सकाळ ब्रेकफास्ट स्किप कर दउछन मु पतळी हेबी सेतरे मोटा होबार चांस बेसी अधिक अछि तेणु निजस्व इच्छा रे केबे स्किप मेल करंतु नाही हां संध्या परे सूर्यास्त परे भोजन वर्जनीय शास्त्र अनुसार कौनसी पशु संध्या परे खाती नहीं मनीष गोटे बहुत चालाक तेणु से राति 12 भी खाई आज्ञा तेणु मु भी से संध्या 6टा परे आ भोजन करू नाही आज्ञा त माने राति भोजनटा को स्किप करिया कथा करंतु 16 घंटा अभ्यास हे गेला किसी जणा भी पड़िबनी आपन को थरे अभ्यास हे गेला परे आपण जेमती राति 9टा रे खाइला परे धरंतु वर्तमान राति 9टा रे खाउचंदी ता पर दिन 10टा 11टा हे गेले भी आपन को भोक लागुनी जे माने मु देखिछि 10टा बेलू दांत घसंती जो माने कार्य रे न थांती तो सेठी तो 12 घंटा हे गेला ऑटोमेटिक किंतु जेहेतु राति अधे रे खाइचंदी आउ सीए ऑटोफेगिक सिस्टम सेठी कार्य करिवो नाही सेही मात्रा रे जो मात्रा रे 6टा परे कार्य करिवो आज्ञा तेणु बहुत शेष धन्यवाद कथा होउची लास्ट कमेंट्स जदि पचारिबे आपण जे आपण आयुर्वेद को विश्वास करंतु जोगो को आपणांतु से जोगो भी करूचंती जोगो कथा आपण जाना थांतु 1 घंटा जोगो भी करूचंती किछि व्यायाम करंतु झाळ बुहा परिश्रम करंतु ए समस्त को पई एठी आउ गुटे कथा लेजा मैडम मु कहबा को चाहिबी आपण को टीवी जो चैनल माध्यम रे जे आपण सब कथा आलोचना करूचंती जे कैंसर हेला एया कले सेया कले भलो हेला हेलानी वितर्क चलीछि किंतु कैंसर आड़ को आज केते परिमाण लोक मुहाउचंती को परिमाण नवजुवक माने युवती माने आज निशारे बुड़ी की रही कैंसर आड़ को से माने मुहाउचंती से विषय रे चर्चा हो नाही मुर्गा आज को माने जो माने डाक्टर खाना को जाउचंती ताकू धरि पकौचंती आ जो माने वर्तमान से दिगो को जाउचंती से मानन को कोन केमो दे की भलो करिवे जे डाक्टर खाना जाईनी तांको हळदी देई परिबे कंचा हळदी तांको निमपत्र देई परिबे से मानकर संख्या बहुत अधिका मैडम तेणु आरोग्य वेलनेस से आमर फोकस हवा उचित जे रोगी ताकू जो पाथी दरकार ताकू सेही पाथी दिया जाऊ मिलित प्रयास करा जाऊ मिलित अप्रोच रहू इंटीग्रेटेड अप्रोच रहू किंतु जो माने एबे पीड़ित हेई नांती आपनकर लक्षण देखा जायनी किंतु आगु को संभावना देखा जाउची जे ये बोधे जहा जणा पड़ुची ट्यूमर हेलानी अल्सर हेलानी आगु को कैंसरस हेई जाई पारे पुनी मेटास्टैटिक भी हेई जिवो जेतेबेले सारा शरीर को चरी जाय ताको मेटास्टैटिक को जाय तो ये सब हवा पूर्वर आपण कोन केमो देबे की देबेनी तेणु सेतेबेले कोन करिवे आरोग्य पई ए सब पाथी तेणु या ऊपर चर्चा वितर्क बेसी हवा उचित सिद्धू को विषय तो गोटे बड़ प्रसंग होईची आगामी दिन रे तार खुलासा निश्चित भाव में हम आमे अपेक्षा करिबा या बाद जो माने वर्तमान से दिगो को जो माने व्यसन रे बुड़ी रहिचंती मादक द्रव्य सेवन करुचंती विभिन्न प्रकार जो मानकर निद्रा शैली ठीक नहीं खाद्य शैली जी नहीं टोटल जीवन शैली जहां ठीक नहीं से माने निश्चित भाव में आगामी दिन रे मारात्मक रोग रे पीड़ित हेबे तत् सहित कैंसर रे भी पीड़ित न हेबे किए से कथा कहबो तेणु सेमानंग पई सिद्धू जो वार्ता देइचंती ये बहुत गुरुत्वपूर्ण वार्ता अंतत पक्षे जो माने कैंसर को भय करंती मु काले कैंसर रे पड़ी जिबी कि सेमाने ताको प्रयोग करि पारंती करि पारिबे ये तो गोटे वार्ता एही नोट रे आमे जिबा उचित बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु बाबू आपण कहले आयुर्वेद संपर्क रे एवं निजर जो आमे जो चेंजेस आनुचंदी एवं आमे जो कोन पिज्जा खाउचंदी बर्गर खाउचंदी ए सब को मध्ये काटिबा दरकार एवं जति की माने ऑर्गेनिक जिंस आमे खाइबा ताहा हुए तो देह पई बहुत भलो आ एठी गोटे कथा आसुची जे सिद्धू जते जने बड़ क्रिकेट प्लेयर एवं जने नेता मध्ये सी मध्ये एठी कहिचंदी जे आयुर्वेद को सेठी बेसी गुरुत्व देइचंदी जदिओ से
केमोथेरापी नौथिले रेडिएशन थेरापी करुथिले सर्जरी करुथिले किंतु ता बदल रे से ए सब जेतेबेले निजर दैनंदिन जीवन परिवर्तन आनिचंती ताले से ताकर कैंसर रोग मध्ये एडे दैचंती। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बंधु आपण मानकु जदि हम कार्यक्रम भल लागि थाए ताले आपण माने हम चैनल को आपण लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद नमस्कार।